माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश धोंड, गोवा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचो अध्यक्ष आनी हॉटेलियर। आमची 3 जनरेशनां हॉटेलान वेवसायान आसा। आनी आज जे आमी पळयता जीएसटीचे सगळे थोडेशे रोलबॅक जाल्या, थोडोसो डिस्कावंट दिला, ही अत्यंत बरी गोष्ट आसा। आनी आमचो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे गोंय राज्याचे वचून 56 जीएसटी काउन्सिल मिटिंगाक रिप्रेझेंट केल्ले। आमकां खुबशे दिसताले की आमचे हॉटेल इंडस्ट्रीक व्यवसायाक थोडोसो तरी हातभार लागतलो जीएसटीचो आनी कितें तरी कमी जातलें। पण थोडे आयटम जशे बटर, घी किंवा एअर कंडिशनर, टीव्हीज, गाडयो ह्यो हाजेर जीएसटी कमी जाला। जो 28% आशिल्लो तो 18 जाला, 18 आशिल्लो तो थोडो 5 जाला। पण ही बरी गोष्ट। पण आमी म्हणटाले डायरेक्ट आमी जेन्ना दोतोराक सांगिल्लें आमकां हॉटेल इंडस्ट्रीक कितें तरी फायदो करचो, कित्याक आमी होच बेनिफीट डायरेक्ट कस्टमराक दिवंक शकता। आनी जे प्रमाणेन आमकां जो 5% जे आतां सद्याक लायता कॉम्पोजिटाचेर, म्हणजे 1.5 कोटीचो कोणाचो टर्नओवर आतां सकयल आसता ताका 5%, पण ताका इनपूट मेळना। कोणाचे रूम्स आसा हॉटेलाक आनी ताजे रेस्टॉरंट आसा आनी समजा रूम्सार तो 12% घेता जीएसटी, जाल्यार डायरेक्ट हॉटेल रेस्टॉरंटूय 12% चार्ज करपाक जाय। पण जेन्ना 18% आमी कस्टमराक लायता तेन्ना आमकां इनपूट मेळटा, कित्याक आमी खुबश्यो वस्तू जेन्ना तेल घेता, कड्डण घेता, रायस घेता, ताजेर आमी इनपूट घेवंक शकता। पण आतां एक ही गोष्ट जाली की हे ताजेर हातूच लावना सरकारान, ताजेर आसा तोच दवरला। सो ताजेर थोडेशे आमकां एक दुखला बेजिकली दॅट आमी हो परतो बेनिफीट कस्टमरांक दिवंक शकना। तातूंत थोडोसो बरें जाला ते एका वटेन बटर, तूप किंवा गाडयो या टीव्ही हे नवे कोण समजा आतां हॉटेल बांदता ताजो टीव्हीचो कॉस्ट कमी जातलो, ताजो एअर कंडिशनराचो कॉस्ट कमी जातलो। पण जशे आमची हॉटेलां सगळ्यांची ऑल एक्झिस्टिंग हॉटेलां आसा, कोण ह्या धंद्यान आसा ताका व्हडलोसो फायदो जावचो ना। पण आमची विनंती आसा, परत समजा एक रिव्ह्यू मिटींग आसा सरकारा कडेन, तर तांच्यांनी हो मुद्दो मांडचो की गोंयान 40 ते 50% लोक कशे ना कशे खंय तरी व्यवसायान आमच्या टुरिजमाच्या खात्यान लागलेले आसा, ताचो हातबोट लागताच। एक ल्हान फुलाचो धंदो वेपारी किंवा लॉन्ड्री जावं, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, फिश जावं, मटन, चिकन, रायस कितें सप्लायर्स आसा तितके आमच्या खंय ना खंय ह्या व्यवसायान लागिल्ले आसा। जेन्ना टुरिस्ट येता गोंयान तो वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटांनी जेवता, परते शॉपिंग करता, वतना कितें तरी मेमेंटो म्हणून घेवन वता, काजू घेता, पण तो परते पयशे हांगा मोडटा। तातूंत तुमकां रेव्हेन्यू जनरेट जाता सरकाराक, हे लक्षांत दवरचें। आमकां कितें जाता, टुरिजम इंडस्ट्री फ्रॅजील इंडस्ट्री, म्हणजे ग्लास जसो फुटलो पडलो कुडके जाता, तशेंच एक टुरिजम इंडस्ट्री। आमकांय कंपिटिशन आसा, व्हिएटनाम म्हणा, श्रीलंका म्हण, वेगळे वेगळे लागींचे दुबय सारखे वेगळे वेगळे अशे ल्हान लागींच्यो कंट्रीज तांच्यांनी भरपूर प्रमाणात प्रमोट करता। विजा एसेसिबिलिटी, विजाज ऑन अरायवल हे खुबशे अशे दाखयल्ले आसा। आनी जेन्ना कॉम्पिटिशनान आमी उबे रावता तेन्ना गोंयान तयार जावपाक जाय आमगे कॉम्पिटिशना खातीर। त्या खातीर सरकारा कडेन विनंती आसा की आमकां एक कितें तरी तांच्यांनी जीएसटीचेर मुद्दम हो मांडचो मुद्दो, आनी आमकां एक फ्लॅट स्लॅब, एक 5%ाचो फ्लॅट असो दिलो जाल्यार हो आमी बेनिफीट कस्टमरा पर्यंत पावोवंक शकतले। देव बरें करूं।